Android head unit with 360 camera installed. Camera sa gilid. Camera sa likod. Camera sa gilid. Camera sa harap. Check natin yung loob. Pag nag-turn signal, lalabas. Kita yung kanan. Pag nag-turn signal, left. Kita yung kaliwa. Pag nag-hazard, kita din. Pag nag-reverse, ayan, kita din. Tapos makikita yung harap. Ayan yung mga applications. Ayan, pwedeng i-play yung mga naka save sa USB, pwedeng i-play dito.